हरर स्टोरी रे आपण मानकु स्वागत। मु सुप्रभा आपण मानक पई नेई आसीची आउ एक रोमांचकर सत भूत कथा। ताहले चलंतु समय को बेसी नष्ट न करी आरंभ करिबा आजिर एपिसोड। घटनाटी अनेक वर्ष तलर। सेतबेले आजिकाली परी चकाचक सड़क कि लोकमानक पाखरे आजिकाली परी मोटर गाड़ी नथिला। सेतबेले काँ भा लोकमानक पाखरे जीवा आसिबा करिबा पई साइकल खंडे खंडे थिला। जानी जातारा हौ कि किछि कामरे जदि सहर को जीवा पई पड़े लोक माने साइकल नै जीवा आसिबा करुथिले। सेतेबेलर कथा शरत बाबू सहर रे गोटे छोट मोट चाकरी करिथिले। से सेठी घर भड़ा नै रुहंती। शरत बाबूको परिवार लोक माने किंतु गाँ रे रहुथिले। तांको गाँ रो ना थिला मधुपुर। दिने शरत बाबू कामरू फेरी घरे गोड़ हाथ धोई खाइबा पई बाहरुथिले। हठात तांको रूम रो कबाट खटखट ହେଲା। शरत बाबू जाई कबाट खोलिले। तांको घर पाखर पड़ोशी चिठी खंडे हाथ धरी कहिले, एई नियंतु शरत बाबू आपणकर चिठी, आपणको गाँ रु आसीची। शरत बाबू हाथ रे चिठी धरी घरर कबाट बंद कले। चेयर उपरे बसी पड़ी चिठी पढ़िबा पई लागिले। चिठी पढ़िबा मात्रे शरत बाबूंकर पाद तळु माटी खसीगला। चिठीटा शरत बाबूंको गाँ रु तांको गाँ मुखिया शरत बाबूंको पाखकु पठाइथिले। से चिठी रे लेखा थिला, शरत तुमे जेउठी थाओ ना काहींकी, जेपरी अवस्था रे थाओ ना काहींकी, बसिला जगारू उठिकी आस, तुम घरे निया लागी जाइछि। चिठी पढ़िबा मात्रे शरत बाबू अस्थिर होइगले। संगे संगे तांको साइकल धरी गाँ को बाहरी पड़िले। सेतेबेले शरत बाबू निज नियंत्रण रे नथिले। तथापि मन को दंभ करी शीघ्र शीघ्र साइकल चलाई गाँ को बाहरी पड़िले। सेतेबेले को राति 11टा होई सारिथिला। शरत बाबू सहरर रास्ता अतिक्रम करि सारिथिले। एबे बास गोटे छोट जंगलिया रास्ता पार हेबार थिला। तापरे मधुपुर गाँ पड़िबो। शरत बाबू साइकल चलाई बहुत थकी जाइथिले। से गोटे बरगछ पाखरे साइकल रखी किछि समय बसी पड़िले। जह्न राति थिला। आकाश रे जह्न परिष्कार भावे दिसुथिला। चारिआड़ जह्न आलुओरे आलोकित होउथिला। शरत बाबूंकर आखि टिके लागी जाइछि। हठात कुकुर शियाल मानकर विकटाल शब्द शुभिला। शरत बाबू आखि खोली चारिआड़ को अनाइले। एबे किंतु चारिआड़ अंधार थिला। आगपरी जह्नर आलोक नथिला। बिलुआ मानकर हुके हु शब्द को पेचा बादुड़ी मानकर बोबेबार शब्द मनरे भय सृष्टि करुथिला। शरत बाबूंको किंतु गाँ को जीवार थिला। जदि आजी तांको आगरे पहाड़ आसीबो से ताकु भी पार होई तांको गाँ को जिबे, सेहिपरि साहस शरत बाबूंको मुहरे देखा जाउथिला। ए अंधार तो सामान्य मात्र। शरत बाबू साइकल चलाई किछि बाट जाइछंती। हठात जंगल भितरु लोक मानकर कांदिबार शब्द शरत बाबूंको कानेरे पड़िला। शरत बाबू साइकलर बेग को टिके कम करी से कांदिबार शब्द को कान पारी शुणिले। ए सब कांद तांको चिन्हिला परि लागुथिला। आरे एमानकर कंठस्वर तो तांको परिवार लोक मानकर जेउ दिगरु से शब्द आसुथिला। एबे शरत बाबू से आड़को साइकल चलाइले। शेषरे सेमानक पाखरे शरत बाबू पहुँची गले। अंधारे किछि दिशु नथिला। शरत बाबू पकेटरू टर्च बाहर करी सेमानक उपरकू पकाइले। एबे जेउ दृश्य शरत बाबूंक सामने थिला से सब हृदय विदारक थिला। शरत बाबूंक सामने तांको पूरा परिवार अधा पोड़ा अवस्था थिले। शरत बाबू जण जणको कुंढाई धरी पचारुथंती, ए सब केमिति होला? तमे माने एमिति नियारे पोड़ीगल केमिति? सेमाने किंतु किछि कहिबार अवस्था रे नथिले। सेमाने सब अधा पड़ा अवस्था रे जंत्रणा रे छटपट हेउथिले। शरत बाबू जण जणको ऊपर को टर्च पकाइले। तांको आखि किंतु आउ जणको खोजुथिला, तांको पुओ अजू। से किंतु सेमानक भितरे नथिला। शरत बाबूंक मन को पाप छुईला। अजूर किछि अघटन होई जाइनी तो? से बारंबार तांको घर लोक मानकु पचारुथिले तांको पुओ विषय रे। सेमाने किंतु किछि कहिबार अवस्था रे नथिले।
ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶରତ ବାବୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଇକେଲ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାଇକେଲ ଧରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ପାଖ ମଶାଣି ଉପରେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଅନେକ ଜୁଇ ଜଳୁଥିଲା। ଶରତ ବାବୁ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳୁଛି, କାହାର ବୋଧେ କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ଏମିତି ମନରେ ଭାବି ଶରତ ବାବୁ ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ସାଇକେଲ ଧରି ଗଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଶାଣିରେ ଦେଖି ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାପା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ମଶାଣିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ରେ? ଅଜୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଅଧରାତିରେ ଆମ ଘରଟା ଜଳି ଉଠିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲୁ। ଦେଖୁନା ବାପା, ସେଠି କେମିତି ବୋଉ, ଦାଦା, ପିଇସି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ଆଉ ମୋ ଜୁଇ ଜଳୁଛି। ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଜୁକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଅଜୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବାପା, ତମେ ଏଥର ଗାଁକୁ ଯାଅ। ଆମ ଆୟୁଷ ଏତିକି ଥିଲା। ଶରତ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରି ସାଇକେଲରେ ବସାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୋର କିଛି ହୋଇନି। ମୁଁ ତୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବି, ତୁ ଭଲ ହୋଇଯିବୁ। ସେଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳୁଛି ସେମାନେ ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି। ତୋ ବୋଉ, ଦାଦା, ତୋ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ସେମାନେ ତ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୁଆଇକି ଆସିଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏମିତି କହି ଶରତ ବାବୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲେ। ଏମିତି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଶରତ ବାବୁ ଯାଇ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବୁଲି ସାଇକେଲ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ। ସାଇକେଲ ପଛରେ ବି କେହି ନଥିଲେ। ଏବେ ଶରତ ବାବୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥାଇକି ବି ସେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଇଠି ସାଇକେଲରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ପୁରା 2 ଦିନ ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଆସିବାର ଦେଖି ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସହରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗଲା ବାଟରେ ସେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସହରରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଠି ଶରତ ବାବୁ ମାସେ ରହିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ। ଶରତ ବାବୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ରାତିର ସେହି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ। ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।